बर मोहम्मद व आले बैते मोहम्मद सलावत। الجميع
خصوصیات دی او صحیح تصدیق محرم خصوصیات دادی یا تو محرم حسین شمسی خریدیش کربلا شمسی خریدیش سفر خصوصیات دادی تو سفر میاشتی که زینب شمسی خریدیش در ماه مبارک رمضان خصوصیات دادی تو در میاشتی که قرآن شمسی خریدیش در ماه ذی‌الحج خصوصیات دادی تو در حضرت ابراهیم تسلیم در حضرت ابراهیم قربانی در حضرت ابراهیم ایثار در حضرت ابراهیم شمسی خریدیش این قیده مطابق ایام فاطمیه 13 نوافل دین جماعت اسلامی پوره ترتیب طور بیان مطابق تبیبی شهادت در غیر ذکر شدیدی ایام فاطمیه نمی روزوارکا در روزم خبر خصوصیات در روزو که فاطمه شمسی خریدیش زهرا شمسی خریدیش ولایت شمسی خریدیش نظریه امامت و ولایتنا در دفاع و نرخ خستگی در راه امامت و ولایت اولینیه شهیدن بعد حسنین امور دیدی تو علم دیم علماء کرام ناسی آقای دشتی فرمان علماء کلام یک علم کلام ما سلم فی الاسلام سیف کما سلم فی الامامت علماء کلام ولیس بلیوی مسئله دکار اسلام کی بلیوشی دکار هم تورا ندی چلی دلی لکه تورا امامت لیاری کی چلی دلی در امامت لیاری کی سکوما بینا کوئی شمیه دے رولو نعبار بینا نخی بی آنا شمیه دے اور اسلام خبر سوچو کہ سو خبر دستاکی والا ہوتا توجہ مطرف تکو تو تل دستاکو فاطمہ شمسیہ والی زہرا شمسیہ والی سلیم خبر تمام کے مجالسوں کی دوست علماء کرامنا و ضرور استفاده کړي وي ته مو فرمایشات مو فرامینی کړي دي خاص تقریر دي هر کیف شپې مونږه د سړاو د کوشش موقع مطلب سره ټول توجه طرف ته ما اول صحیح تفهیم سوچونه بی دو علم خپل خونی نه تبع وتا فالقرن هو تبع مسجد خطبه فلکیه نمی سره کومه خطبه موضوعه دي مشهوره دي اندرچه خطبه فلکیه دا فلکیه عنوان دا فلکیه تیگه دا بخبلا مغالطه آور انسان غلطی که اچه که کسا بی بی باق با وطنی لرجا دا باق با وطنی اگرچه دی خطبه عنوان تیگه فلکته ما قسم بخده دو مسئله دا باق نده مسئله دا امامت و ولایت دی دیده بارد تو شبهیت فکر بیبی کورنا و تلا دا باغ فدق دا پارنوا باغ فدق و بحناوا بیبی و تلی و نظریه امامت نظام امامت و ولایت دفاع کے وطن توجہ مشکلہ خبر یوں شاہدین مثال انہوں توجہ ما طرف تلی محمود بن لبید بابا اکرام نشریف فرمان اب عمر نبی سر بنیاد تھی صحابی رسولوار رسول دارا روایات کے دارا تاریخ زمانہ کروں بھی بار بی بی کم خان کی خام چلا بی بی ویلے کور پریگ دور خود بیتا کور رہا مسجد خراب خبر میں نے خود کو یہ ہوگا یہ دفعہ جانا کروں محمود بن لبید یہ تمہارا تو پھر قبور شہداء احد یہ دیوارے ذرابنا دا احد شہیدان و عدیرے بڑے دا احد شہداء فإذا بفاطمة هي تبكي عند قبر حمزة رضي الله تعالى عنه ووقت تبيبيد أنم حمزة قابل وناصر دي سوي فريات الشهر ما هو زي كسيني فيهم أواز كيف تقول ليش كده بيبيد سوي فريات الشهر وكانت تأتي بعد أبيها قبر حمزة اور دا بیبی با بابا وفات
محمود بن لبید یک دور نگهش برد نبی لبید جان جلوه لقد انقطع بقاؤك نیات قلبی ہے بی بی تدور سبی فریاد سد جاڑے سدماز رو ولیت پرین تماز رو ولیت پرین دور سبی فریاد بی بی ارتدی یا قدا امن ما حق تیانا زحاق لرا تزعد دور سبی فریادنا زحاق لرا تزعد سبی فریاد سرابا جاڑا فیلی تبلاواو فقدت أبي خير الأعطاء وأفضل الأنبياء سبب ليش أنا محمود وسبب ليش أنا ناتي سبب بيني ورسالي سبب فريادنا لك تشوكي ما بهترين أبا دنيا نرى بهترين أبا دنيا نرى إيه وأفضل الأنبياء سبب ليش أنا ناتي ما هو بابا أفضل الأنبياء ما هو الأنبياء أفضل الرسول وجه تحقيق كلمات الدنيا نلعب تو جملے لکھنا موسیقى ٹیکس کرنا محمود بن لبید ورکی موتا پسند دے موتا دا خبر اخواقا دے حمزہ کابر پوری تو پختاری در نوکا تعلیم صحابہ خبر حمزہ کابر پوری تو پختاری در نوکا بی بی لبید وقتا یا بابا عمر تا پختانا گیا پختانا وقت جملہ وقت ای بی بی جانی تتکالا دورا سبی فریاد استشاری حل صلحا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بإمامة علي عليه السلام في حياته آية رسول الله بل زندگی آية رسول الله بل عمر کی علی امامت پر منتخب کرے ہو آية علی خلافت پر امامت پر نمینیٹ کرے ہو آية رسول الله جی تک پر زندگی کی امامت پر علی نمک مسجد یالا یا خدا سوال بی بی دیئے عجبا عجیبا سوال دو تو محمود توجہ کا خبر ہے سوال ادارے ہے بابا بچی تعلیم میں مسجد سماعت بعد علی امام علی کرے قال بی بی تو عجبا هل نسيت يوم بدر ترى ما خبر ترى تعجب خبر غادر وبويش غادر ما ياد نويت اتى شمس الحج بن نذير کی ببلاد اعلان کی تو غادر المؤمنین نام خستر نصر ذات نام خستر شي بلکہ علی دست امامت بلند کی دور کے ورتکے دیر کو بھی نذیر ضرورت بشر اتى شمس الحج بن نذير کی دلینا ما خستر علی دے امامت ببلاد اعلان وشر شلتم سفار بعد رسول خدا دنیا نہ لوٹ رسول دے تیرش وی میاش کے ناس یاد ہے تو رہے دے تیرش خاطر کو ویر آیا خاطر کے دلیل من دے ہستی شبی محمود بن لبید وتزيد اعرف يوم اعرف وتقاطع خاطر کی تو بھی لگ شبی لبید ہے ولكنني اريد ان اسمع ما قال له لكم في حياته سفارا ستاسوانا وورا رسول الله بابا علي مبارك واسو دیتی دی سفارا ستاسوانا وورا علي مبارك بابا واسو دیتی دی ورتجیت والله بی قسم دیا قسم تو ما قسم کو پروردگار لقد سمعت ابي صلى الله عليه واله وسلم يقول علماء تشریف فرما دیا یا مدینہ بی یقول منافی عرب ادبیات حوالے سے یقول یعنی یا مدینہ دعا مدینہ مسلسل رسول اللہ تعالی محمود ہمیشہ بیٹھے تھی بلا علی خلیفۃ من بعدی معتبر تاسو خلیفہ امام علی ابن ابی طالب هو الامام سيد رسول الله علينا ما تسكت متكلم يقول همیشه بيقول هو الامام علي امام همیشه بيقول الحسن والحسين امامان حسن وحسين امامان همیشه بيقول ومن صلب الحسين ندبات صلب امام حسين 9 ائمه ندبات صلب امام حسين انا امامانوي همیشه بيقول من
همیشه ویده ویلو چا هم دو امامانو اتباع که کامیاب دی چا هم دو امامانو مخالفت که گمراه و جهنمیان دی. تکبیر الله اکبر. Ali per me se da bene to scuola. Sa Ali veli